यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें मीम के नीचे ज़ेर है, नून साकिन है, वाव मुशद्दद है। फिर देखें यहाँ दाल के नीचे तो ज़ेर है, यहाँ वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें छोटा सा मीम है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ देखें मीम पर ज़बर है, नून साकिन है, रा मुशद्दद है, बा मुशद्दद है। तो यहाँ भी कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि बाद लोग यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं। आप यहाँ पर देखें दो हमज़ा हैं, तो दोनों को कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें ये कौन सा मद है, इसे कितना खींचना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, इसको सही से अदा नहीं कर पाते हैं। क्या गलती करते हैं, इसको कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें एक खाली अलिफ है, तो यहाँ पर देखें इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 18वें पारे का चौथा रुकू, आयत नंबर 77। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार। यहाँ पर देखें वहुवल्लज़ी, ये दाल है, बाद लोग क्या पढ़ते हैं लज़ी, जा से, तो ये आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, इसको नरमी से पढ़ें। वहुवल्लज़ी, देखें यहाँ पर या के ऊपर जो मद है, ये मद क्यों है, ये मद है मद्दे मुनफसिल। देखें या मद्दा के बाद हमज़ा है और हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। यहाँ देखें नून साकिन के बाद शीन है, यहाँ पर इख्फा का कायदा लगेगा। यहाँ देखें आइन है, समअ वल अबसार, यहाँ पर सांस टूट गई तो हमने पढ़ा अबसार। अंशअ लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। यहाँ पर देखें क़लीलन, यहाँ पर इदगाम करेंगे, यहाँ देखें बड़ी शीन है, इसको तशकुरून ऐसे आप पढ़ें। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून। यहाँ पर देखें व इलैहि ये हा है, तुहशरून। वहुवल्लज़ी युहयी व युमीत। यहाँ पर देखें यह है युहयी, इसको बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं। देखें इसको कैसे पढ़ेंगे, या हा पेश युह, या खड़ी ज़ेर यी, युहयी। देखिए इसको बाद में क्या पढ़ते हैं, युह यी, ई पढ़ते हैं, तो ई नहीं पढ़ना है आपको, यी। देखिए हमज़ा ज़ेर ई और या ज़ेर यी, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, आप इसमें फ़र्क करें। इसको पढ़ें युहयी। वहुवल्लज़ी युहयी व युमीतु व लहु इख्तिलाफ। यहाँ पर देखें मिलाकर पढ़ेंगे तो व लहु इख्तिलाफ, इस हा को इस खा से मिलाएंगे। और अब यहाँ हमारे सांस टूट गई तो यहाँ से पढ़ेंगे तो इस अलिफ पे हम लगाएंगे ज़ेर, इसको पढ़ेंगे इख्तिलाफुल लैली वन नहार। इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ेंगे इख्तिलाफुल लैली वन नहार अफला ताक़िलून। बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून। यहाँ पर देखेंगे वाव मुशद्दद है, क़ालल अव्वलून। क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा। देखिए तुरा, रा को मोटा पढ़ें, रा पर ज़बर हो या पेश हो, खड़ा ज़बर हो, दो ज़बर हो, तो इसको आप मोटा पढ़ें, इसको पढ़ें तुराबन। और देखें ये जो अलिफ है ये अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे भी, तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। यहाँ पर देखें तनवीन के बाद हमज़ा है, यहाँ पर इजहार होगा। यहाँ पर भी देखें आइन है, यहाँ ज़ा है, आइन को भी नरमी से पढ़ें, ज़ा को भी नरमी से पढ़ें। वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून। देखिए बा में कलकरा होगा, यहाँ वाव मद्दा है, यहाँ भी वाव मद्दा है, दोनों को खींचेंगे एक एक अलिफ के बराबर। अइन्ना लमबऊसून लक़द वुइदना नहनु व आबाउना हाज़ा। यहाँ देखें नहनु, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर देखें ये वाव पेश वू है। देखिए हमज़ा पेश ऊ और वाव पेश वू, दोनों में फ़र्क है, तो इसको पढ़ें वुइदना, इसको उ इदना ना पढ़ें, उ इदना, बल्कि वुइदना।
وعدنا نحن وآباؤنا. دیکھیں یہاں پر یہ واو نہیں، یہ حمزہ پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا. یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، یہ بھی مد منفصل ہے. ان هذا الا اساطیر الاولین. یہاں پر دیکھیں اساطی، طی یہ طی ہے، یہ تی نہیں ہے. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں اساطیر الاولین. دیکھیں تا اور طا میں فرق ہے، تا کو باریک پڑھیں، طا کو موٹا پڑھیں. یہ حروف مشتعلیہ میں سے ہے. هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. سيقولون لله قل افلا تذكرون. دیکھیں افلا تذکرون، یہ ذال کو عربی سے پڑھیں. قل افلا تذکرون. قل من رب السماوات السبع. یہاں پر دیکھیں قل مر، میم نون را زبر مر، اس نون را میں داخل ہوگا، یہاں پہ نون کی آواز ہی نہیں آئے گی، نون سائلنٹ ہو جائے گا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. دیکھیں سبعی ورب العرش، دیکھیں عرش العظیم. یہاں پر عین ہے، بڑی شین ہے، عین ہے، وا ہے، اس کو آپ صحیح سے ادا کریں. ورب العرش العظیم. سیقولون للہ. قل افلا تتقون. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف با ہے. یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا. اس کو پڑھیں گے من بیدہ، اس کو من بیدہ نہیں پڑھیں گے. قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. سیقولون للہ قل فأنا تسحرون. بل آتیناہم بالحق. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون. ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ. یہاں پر دیکھیں متخذ اللہ، یہاں پر خواہ موٹا ہوگا، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یہاں پہ اس میں جلالت کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر زبر ہے، اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ اس الف سے پڑھیں گے تو اس پہ لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے اتخذ اللہ. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد واو، یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں تنوین کے بعد واو، یہاں پر بھی ادغام ہوگا. اس کو یہاں سے پڑھیں گے تو پڑھیں گے متخذ اللہ من ولد. ہماری سانس یہاں ٹوٹ گئی تو ہم یہاں سے پڑھیں گے تو اس پہ لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے اتخذ اللہ. اگر یہاں سے پڑھیں گے تو اس پہ لگائیں گے زبر، اس کو پڑھیں گے اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلا. یہاں دیکھیں الہم، تنوین کے بعد با، یہاں پر اقلاب ہوگا. اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون. عالم الغیب والشہادة فتعالى عما یشرکون. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا جو ہے 18ویں پارے کا 5واں رکوع مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو جیسے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.